नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं कि जिनकी कोशिश और तमन्ना ये रहती है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो और बेटी ना हो, बल्कि जो है ना वो बेटों की तमन्ना करते हैं। एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला से बेटा मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि आप बेटा भी मांग सकते हैं, बेटी भी मांग सकते हैं। हर चीज़ अल्लाह से मांगे। आपको याद होगा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बेटा मांगा, और वो भी 80-83 साल की उम्र के अंदर। आज हम मेरे बुजुर्गों एक दो साल होता नहीं शादी होकर और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। देखो, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है, जिसको चाहता है अता फरमा देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा मांगा है। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ये दुआ पढ़कर अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह मुझे नेक साले बेटा अता कर। तो इसलिए अगर कोई अल्लाह से बेटा मांग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे प्यारों, असल बुरी चीज़ ये है कि लोग अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती हैं तो लोग मुंह फुगाना शुरू कर देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ बेटी कैसे हो गई, बेटा होना चाहिए था। अक्सर हम देखते हैं मुआशरे के अंदर कि जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो लोग खुशी के मारे मिठाई तकसीम करते हैं, लोगों को दावत पर बुलाते हैं, और बाप अपने आप को बहुत यानी कि ऊंचा सर महसूस करता है, फख्र महसूस करता है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी के यहाँ बेटी हो गई है तो बहुत सारे लोगों को देखा है, ना तो वो मिठाई बांटते हैं, यहाँ तक कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरे यहाँ बेटी हुई है। मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखना, बेटा और बेटी ये दोनों अल्लाह का अतिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बेटी के पैदा होने पर अपने आप को जलील समझना, अपने आप को छोटा समझना और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कराना, ये मेरे बुजुर्गों अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। ये क्या है? अल्लाह के अतिया जो अल्लाह ने दिया है उसकी नाकदरी है। होना तो ये चाहिए कि मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि आपके हक में बेटी अच्छी है या बेटा अच्छा है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, और बारहा कई मरतबा मेरे पास फोन भी आता है कि मौलाना साहब, मेरे यहाँ 2 बेटे हैं और मैं उनसे इतना तंग आ चुका हूँ, इतना परेशान आ चुका हूँ कि अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे बेटे क्यों दिए, इससे बेहतर तो बेटियां दे देता। तो याद रखना मेरे प्यारों, जो लोग अल्लाह से बेटे मांगते थे रो रो कर, आज वो ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह बेटा ना देता तो बेटियां दे देता, यह बेहतर होता हमारे हक में। तो इसलिए मेरे प्यारों, एक बात याद रखना, अल्लाह जो दे दे उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह जो दे, बेटी दे तब भी उसकी बहुत बड़ी नेमत है, बेटा दे तब भी उसकी बहुत बड़ी नेमत है। और हमारे लिए बेटी बेटा दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों से मोहब्बत यकसा होनी चाहिए, दोनों की हम कदर करें। मेरे प्यारों, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, ना किसी के यहाँ बेटी है ना बेटा है, उनसे पूछो कि अल्लाह की ये नेमत कितनी बड़ी है। तो हम इस चीज का ख्याल रखें, अपने घरों के अंदर इन चीजों को लागू ना करें, बल्कि जो है ना अपने जहन को साफ रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे हक में जो भी बेहतर हो वो अता कर दीजिए। और मेरे बुजुर्गों, ये बेटियां जो है ना माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं।
آخر میں بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا بہت اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے ہمیشہ نیک صالح اولاد کی طلب کریں، نیک صالح اولاد مانگے، نیک صالح اولاد مانگے۔ اور جس وقت سے حمل ٹھہر جائے ولادت تک چاہیے کہ میرے بزرگوں ہمیں کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ ہمارے آنے والے بچے پہ اثرات اچھے پڑیں۔ ماں کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ والد باپ کو بھی چاہیے وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرے تاکہ ہمارے یہاں آنے والی اولاد نیک صالح ہو، ہم سے بغاوت کرنے والی پیدا نہ ہو، ہمارے حقوق ضائع کرنے والی پیدا نہ ہو، ہمارے مقابلے میں ڈٹنے والی پیدا نہ ہو، بلکہ ہمارا ادب و احترام کرنے والی پیدا ہو۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، ایسے ہی میرے بزرگوں جو ہے نا وقت کے امام پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے صاحبین امام محمد، امام یوسف اور دیگر میرے بزرگوں یہ ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ مائیں جو ہے نا جب حمل ٹھہر جاتا تھا وہ مائیں جو ہے نا 2 رکعت پڑھ کر دعائیں کرتی تھی، 2 رکعت پڑھ کے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، وقت کا جو ہے نا ولی کامل بنا دیجئے۔ تو میرے بزرگوں جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ جو ہے اچھے اعمال کرے اور رزق حلال کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے حلال رزق کھانے کی کوشش کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اولاد جو ہے نا کن ذہن پیدا ہوتی ہے، بعد میں پھر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے بزرگوں جو آج ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور پریکٹیکل طور پر زندگی میں لانا بھی چاہیے۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولاد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے مولا ان کو ہدایت دے، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے، اور اگر دل چاہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔